কৃষকদের জন্য সুখবর। সোমবার রায়গঞ্জের বারোদুয়ারি এলাকায় উদ্বোধন হলো পুষ্কল অ্যাগ্রোটেক লিমিটেডের নতুন আউটলেট। সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই স্টোরে বীজ, সার, ফসফেট, পটাশ, বায়োস্টিমুলেন্ট, গ্রোথ প্রমোটার, হার্বিসাইড, ফাঙ্গিসাইড ও ইনসেক্টিসাইড সহ চাষাবাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী পাওয়া যাবে। সংস্থার সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার কে শিবসাগর বাবু জানান, এটি তাদের 57তম পুষ্কল স্টোর। 1996 সালে 2রা সেপ্টেম্বর হায়দ্রাবাদের শিবশক্তি গ্রুপ অফ কোম্পানিজের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে দেশের 16টি রাজ্যে সংস্থার কৃষি পণ্যের বিপণন রয়েছে। সংস্থার নিজস্ব উৎপাদন কেন্দ্র থেকে সরাসরি স্টোরে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার ফলে কৃষকদের তুলনামূলক কম দামে মানসম্মত কৃষি উপকরণ দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। কৃষকদের আরো সরাসরি পরিষেবা দিতে গত বছর থেকে বিভিন্ন রাজ্যে পুষ্কল স্টোর চালুর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সংস্থার দাবি, বাজার দরের তুলনায় প্রায় 10 থেকে 15% কম দামে বীজ রোপণ থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী পাওয়া যাবে। পাশাপাশি ফোনে অর্ডার করলে বিনামূল্যে হোম ডেলিভারির সুবিধাও থাকবে। কৃষকদের জমিতে গিয়ে ফসলের রোগ পোকা সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিত করে কৃষি বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এদিনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার কে শিবসাগর বাবু, বেঙ্গল হেড মনোজ কুমার ঠাকুর, রায়গঞ্জ মহকুমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচার দিব্যেন্দু রায়, প্রভাকর কুমার, দিব্যেন্দু ব্যাপারী, রাজীব বাঘ, অরূপ সরকার সহ অন্যান্যরা। मेरा नाम शिवसागर है। शिवशक्ति ग्रुप ऑफ कंपनी सीनियर जनरल मैनेजर हैदराबाद में रहता। आज हमारा रायगंज में उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रायगंज में हमारा 57th पुष्कर स्टोर ओपन हुआ। 57th पुष्कर स्टोर है। हम लास्ट 30 साल से फ्रॉम 1996 सितंबर 2 से हमारा कंपनी लॉन्च हुआ हैदराबाद में। उस दिन से आज तक 30 साल कंप्लीट हो गया। ये सितंबर 2 को 30 ईयर्स कंप्लीट होके 31 ईयर्स में हम एंट्री होता। ये लास्ट 30 ईयर्स से हम किसानों को 16 स्टेट्स में, टोटल इंडिया में आउट ऑफ 29 स्टेट्स में 16 स्टेट्स में हम मार्केटिंग कर रहा फ्रॉम 96 से लेके एज ऑन डेट। और हम खुद का मैन्युफैक्चरर है। एग्रो केमिकल्स होने दो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने दो, बायो फर्टिलाइजर्स हो, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ये पूरा हम खुद का मैन्युफैक्चर कंपनी है। लास्ट 30 ईयर्स से हम थ्रू डीलर से हम हमारा बिजनेस करता था हर स्टेट में। 30 साल के बाद हम लास्ट ईयर एक डिजाइन किया, हर स्टेट में हमारा पुष्कल ओन स्टोर ओपन करके किसान को डायरेक्ट, क्योंकि हम खुद मैन्युफैक्चरर है, किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरर है शिवशक्ति मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरिंग से सीधा हमारा पुष्कल स्टोर से आएगी, पुष्कल स्टोर से किसान को हम डिलीवरी करेंगे। इससे फायदा क्या है बोले तो रेट सस्ता गिरता, बीच में डीलर का मार्जिन कुछ भी नहीं रहता। ओन मैन्युफैक्चरर है एंड ओन मैन्युफैक्चरर है, इसलिए फार्मर को इन टाइम पे हम प्रोडक्ट दे सकते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये मेरा मेन मुख्य उद्देश्य है हमारे कंपनी का। मेरा नाम मनोज कुमार ठाकुर है। मैं यहाँ का रीजनल सेल्स मैनेजर हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ उत्तर दिनाजपुर के फार्मर को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। और आज हमारा बहुत ही शुभ समय है, जो हमारा रायगंज में न्यू आउटलेट ओपन हो रहा है। तो आज के डेट में हमारा कंपनी का एक ही मोटो है, एक ही विजन है, कस्टमर को, फार्मर को सशक्त एवं समृद्ध बनाना। मेडिसिन लेने के लिए गया तो कुछ भी क्या उसका डिजीज है उसको पता नहीं है, फार्मर दुकान में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो उसको अवेलेबल है, वो उसको दिया जा रहा है। लेकिन हमारी कंपनी में क्या है, आपको एक सर्विस टीम, एक्सपर्ट सर्विस टीम के थ्रू आपको अच्छे सर्विस हमारे फार्मर को मिलेगा। और दूसरा, हम मार्केट से कम प्राइस में हमारे पास अवेलेबल रहेगा। आज के डेट में आज जो हमारा फार्मर बिलिंग कर रहा है उनको 10% डिस्काउंट के साथ उनको दिया जा रहा है। এক ছাদের তলায় আধুনিক ক্লাসরুম, অভিজ্ঞ শিক্ষক, হোস্টেল, লাইব্রেরি সহ একাধিক সুযোগ সুবিধে সম্পন্ন এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল ও ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল দ্বারা অনুমোদিত উত্তর দিনাজপুরের সেরা নার্সিং কলেজ এসবি স্কুল অফ নার্সিং এ ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এখানে পড়ার সবচেয়ে বড় সুবিধে হলো ছাত্রীদের প্রত্যেকটি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করানো হয় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে। সাথে আছে মেডিকেল কলেজে সুরক্ষিত যাতায়াতের জন্য নিজস্ব বাস পরিষেবা। উত্তর দিনাজপুরের সেরা নার্সিং স্কুলে নার্সিং পড়তে চাইলে আজই যোগাযোগ করুন এসবি স্কুল অফ নার্সিং, রতনপুর, বিন্দোল, রায়গঞ্জ। ফোন নম্বর 9475476245 এবং 9475720311।
কলকাতার আরজিএম আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডক্টর সোমনাথ দত্ত এখন নিয়মিত রোগী দেখছেন রবিবার, সোমবার এবং মঙ্গলবার। দীর্ঘদিনের হাঁটু, কোমর, গাঁট ব্যথা, নার্ভের সমস্যা, পেটের সমস্যা, যৌন সমস্যা ও মানসিক সমস্যার সমাধানের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান রায়গঞ্জ স্কুল রোডের লোকনাথ আয়ুর্বেদিক ঔষধালয় ও রায়গঞ্জ এলআইসি মোড়ের লোকনাথ আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয়। এখানে স্বর্ণপ্রাশন, কাপিং থেরাপি, লিচ থেরাপি ও পঞ্চকর্মার মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয়। তাই নাম লেখাতে আজই যোগাযোগ করুন 9434966017 এবং 9153958198।